And which I was ordained to life, I found to be unto death. Maridayo nga Diyos mi apo, dabasa mi man iti partial. O Lord nga text mi tatag sapa, because we are going to study the whole chapter. But ito'y apo ti may isang karigatan nga chapter iti the book o the whole Bible. Adagamin ama ti inusar o Lord ni Paul ito nga legal terms. But we are not lawyers, so Lord, neither we do perfectly understand the Jewish laws, but we have at least an in, so Lord, of understanding with regards to the Torah and the significance of this book for the life of the Jew. Lord, kung nanipol dito nga we are dead to the law. That we death to the law, apo, at may isang theology nga narigat, O Lord, nga ma-explain. But we are going, O God, to understand this doctrine by looking at the analogy by which the apostle had drawn to simplify this death to the law. In life to be married to the Lord Jesus Christ. Lord, I took at Christian living, again, may operate to chapter 6 when the subject was pitched by the apostle in a form of a question. Kung na apo nga shall we continue in sin? But ito apong subject in tuloy na apo dito chapter number 7, tapno na anay nga maawatan mi. Itibiyag mi na matitulungan na kami apo because we are trying our best to be educated with the Word of God. Because our education means our sanctification in holiness. Help me to preach your word. In Christ we pray. Amen. Amen. Impag nga malam tayo. Amen. Okay, kat inintroduce na dito iti last, nga kuna tayo nga iti Romans, kat insurat ni Paul para kadagi believers, iti Rome, kat iti subject na, iti chapter number 6, kat rinugyan na iti question, what shall we say then? Kuna na, shall we continue in sin, that grace may abound? So, nagi dinamati ka no, kuna na, agtultuloy tayo ba nga agbyag tinilubungan? When no tikas takot, tapno tikas takot di grace ni Apo kat maalap makwapay mahugot pa di langit kuna na kat haan nga mabalin kuna na. So datayo nga namati kat ada iti ngay biag tayo nga naisal sa lumina kadagitan believers. Kat dayto nga biag dayto nga kapsat iti ngay mang itet ti panakabalin tayo. Nga agbiag dito about talaga in the sight of God and in the world. So what's the difference between the gidya unbelievers kung natin namati? Maybe we can classify it at least in two sides. Number one, natin namati kinap sa Kristo kat nakaset the destination to the langit. Heaven bound tayo namin. We are heading towards heaven. So anytime nga matay tayo, agsangit tayo. But you see, pwede lang, nyari ito'y emotion lang di jay. Nga panagsangit as a human being. But in the back of our mind, that amo tayo nga apan di langit, di na tayo nga kapsat tayo. So that is the first aspect that will distinguish us between the unbelievers. We are heaven bound. Okay, so tagalangit tayo. 100% di jay. On the other hand, that tayo nga namati kat we have a doctrine nga in peace ni Paul ito nga may sangay nga pagpoproblemahan dagiti theologians nga pastor. DJ kunan dito ni Apostle Paul nga we are dead to the law and alive unto the Lord Jesus Christ and to be married with the Lord Jesus Christ so that we will bring much fruit. Kat ito iti awag tayo iti theology kat sanctification. Isungahan tayo lang nga tagalangit no di kat masursuruan tayo tapos tikas takot ti panagbiag tayo kat nalinis ko makiniapo. Luminlinis ti biag tayo. Inot tayo ngay nga makuan. Hanggang kasla physical nga habang lumalakay ka tumang pangit ka. Ang pamo namamati kayo jay.
Abang mapatiwan, pumangpangit ka. Ngam iti Christian life sa bali, iti spiritual life ito eh. Abang mapatituwang kumagat, mumaymayat tibiyag mo. Luminlinis ka, masang-sanctify ka, masang-sanctifikaran ka. Kat awanan ti makasanctify, ti may nga namati no hanga dagito nga turusuro ti Bible. Iso nga importante launay. Datayo nga namati iti makukunang sasaon ni Apo. Kat tatanga malam, daytoy iti manan in kasama ni Paul iti chapter 7. Tinuloy na diyay, kuna na nga agtultuloy to'y bagbaspasol, kuna na kat haan, period, kuna na. How shall we? Kuna na ija, that argument na ija. Ngayon, naadal to diyan, tata, iji chapter number 7 tayo, dahil Timothy, kuna na verse 1. Know ye not, kuna na, brethren, for I speak to them that know the law. Para kanagi Hudyo lang dahil kuna na. Ngam, so of course, sa tagsapa, believers tayo. So, kuna na nga, amuyo ba da kayo nga Kristiyano? O, so pang Christian nga o service ito eh. Da kayo nga Kristiyano nga nakaamo. Kuna na. How that the law hath dominion over a man as long as he live? At da kanungay iti power, iti authority, iti lintag ni Apo para kanya ito yung ipantay man pa ito yung context iti mo ko ng Hudyo. Iti Hudyo kami nakakabsat. Kat kapot karon ta isurat tinang isurat iti Bible, yung Old Testament, yung Torah, yung Ten Commandments niya. Kat iti ngay nagsardeng ngay kakabsat ti ngay panang aral dati revelation, iso nga ti Bible kat revelation data. Because haan nga amin, kakabsat ngay nga adda ijay Bible kat naarami din, winunalpasan. Iso nga revelation ko na data, kat timinian rijay, agtultuloy iti knowledge nga aggrow iti mao ko ng Christian life. Agtultuloy isong revelation. Iso nga pati rin tayo agsapa, tarang malam niya, haan nga perfect knowledge tayo palang iti panagbiag. Iso nga may reveal kanya tayo dagito the preaching after preaching. Reading the Bible after reading the Bible, at may reveal ka na tayo iti pagkaitan ni Apo. Iso nga kasjay, ti panang kita tayo kung iti Bible. Hantay nga amo aminin. We were still novice in the Word of God. So iti doctrine nga adalan tayo, dahito'y kakabsat iti mangpa enlighten kanya tayo. Tapno ti kasta iti biyag tayo nga namati kat mumaymayat nga mumaymayat. Ang kalarti physical nga pumangpangit habang bakit tumalakay. Iti Christian life, habang agad altot so ni Apo, mumaymayat, iti mo ko lang nga biyag tayo nga may nga namati. So, iti, dahito mo ko lang nga subject ti chapter 7, iti chapter 7, death to the law. Di lang man tito, praise nga tayo kita ni Jay, death to the law. That i-expound tayo dito nga nasayaat. Ngayon, iti Hudyo, kat nagsardeng, iti ngay mo ko lang analis na kiniapo, ti amudan, kat ada kanya dahil lintag kat okay nan. Hindi surusurutan na dilintag na ni Jai. Hindi na isasalakan na kita dan. Handa nga i-improve. Handa nga i-improve. Iso nga in my name to Christian kat bye-bye. Ay, kung nakastan. We don't need you anymore. Because ada ito kuamin nga ada ito religion min. At ada ito word ni Apo nga handa kami pa itinang isurat. Iso nga dito nga barbaro nga minsay kat off-road kami tayo. Off kami ta, kunanda. Kat in mind ni Paul, kat ako problema ni Paul, kas ano nga tang isimpak na ito'y kunana? Kas ano nga tang isimpak ti panakaawat ti Hudyo nga iti word of God kat revelation. Kahit nga sa undi jay, ado pa lang ti word of God nga handang amo. Nga ma-fulfill pa lang day takat tata in mind of Kristo kat fulfillment ti in mind of Kristo, iti writings ni Joel kina Isaiah. Kas ano nga tanga ibagak di jay? Isong in may iso na ti theological discourse, history ti Roman. Okay, so, dito man ti may isang antikitan. Kat ada di jay analogy ngay nga inusan na dito, itap numaawatan to jay maong ko nga death to the law. So, kastoy iti isimplify tayo, before nga mapantay ito, isimplify tayo, di jay maong ko nga wrong nga notion tayo. Idihan tayo pa nga lamati, di amu tayo, susurutan tayo Ten Commandments, kat mapantay lang itan. Wrong di jay. Because hantayo nga ma-fulfill di law. Hantayo nga kayang i-fulfill, therefore, awan ti may salakan di jay nga lintag. Iso nga tatangarabi, irisan nyo di jay mind yun. Alright? O dapat lang dito ti mamati nga, no, surutom ti lintag di Diyos na pangilangit, wrong di jayan. Because in the first place, namin manong mo siguro nga
dinify di nga DJ since nga high school ka. Okay. So adun antayon nga kwan, we are not already clean against the law. We are already found guilty itilintag. All right. So basta DJ, we are already, you sit down. Sit. Why are you kan? So haantayon nga may salakan ni Jay. Kan awan ti may salakan. Ore dagiti mo kula kay nga dagiti nga hudyong elders ti kinatpan kasi na-defy ang dilintag since nga young people dapay. So in mind na Apostol Kristo, di panamati tayo kanya na iso di Jay tinang isalakan kanya tayo. Why? Because Christ is the only human who fulfill the law. Iso na lang. Iso pinatim isunan, kas lang pinulfill numot lang di law na pinulfill na. Iso di mo ko na salvation by grace. Okay, so DJ, may sa kahit kwesing pa tayo regarding the law. Ngayon, kita tayo man DJ, discourse na dito because he articulated this one in a very, very deep articulation. So let's go in verse 2. Dito man DJ, inaramid na nga ito yan, pangari. Kuna na kat, amoy ba nga tilintag kat iniugunan na kayo? Amin kayo, kuna na. Nga, kasla na ito, kuna na. Verse 2. For the woman with an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. Ada jay pastor nga nagkasaba nga hanangay nga amo dagi terms iti asawa kat kuna na nga. Iti pa nag-asawa dapat kat hanga contract kung kuna na. Because hanang amo jay legal implication na. But marriage is a contract. You know? Contract ti marriage. In the sense nga, adati witnesses tayo after di jay nga agkasar ka, hindi arat papamili, pirmaan nyo. Nga arat witnesses ka nagkita, nga nagkontrata kayo nga, agkasawa kayo nga duwa. So, pinirmaan nyo di jay, at ipanday di TFA, sa ilistada. Tapos tigas takot, may ilista nga ito Pilipinas, at asawan jay may sakot, at asawan jay may sakot. So, marriage actually is a contract. But the significance is not a contract. You know? Iti makukulangay nga significance iti asawa kat not on the basis of the contract. Iso di nga adda iti makukulang nga divorce law. We know annulment. In that sense, kakabsat, marriage is not a contract in the essence or in the significance. Because we who believe in the Bible, we understand that marriage is what we call the sanctified, what we call a divine order. It is not a civil order in the sense of di mo ko nga batas iti Pilipinas. No dikat marriage is a certain divine creation. And everything that God created is eternal. So, iso nga makita yung kararwate eternal tayo. Sa create niya po na tayo. Di marriage nga in-institute niya po Diyos, it is eternal. In the essence or in the significance. So, marriage is both a contract as well as, you know what, it is in principle not a contract. Both of them. Okay, kat iso dahil iti pagbaganat to nga, marriage is a contract. Why? Because ijilintag, wala na kasta, nagpinirmaan da, kat ag-asawa na kita na. At kat no natay, kuna na, di lalaki, verse 3, so then if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law. So, di lintag na nagbalin nga void because di contract kami nga di kat no na nabiyag na pay. Kat kuna na kasta, so that she is no more adulteress when she be married after na natay asawa na. So, di iti mo ko na nga death to the law. So, anya timining na diay. Kasto diay. Nagpinirma ang asawa, di contract, kat natay di lalaki. Kahit nga sa di babae kat na i-release di nga contract. Because every contract has an obligation. At the obligation na sumursuro ti amin ng kontrata. That both are obligated to perform the contract as long as the contract is valid. But the contract is only valid when they are both alive. But when the other party is dead, then it loses already the obligation to the contract. Iso nga di natay nga di nga asawa na, mangbalin nga mga asawa manen. Okay, so di nga analogy,
inusar na dito iti law. Iti law, iti Torah, against iti makungkuna ngayon pamati da, kat dito tingkasanan ng usar. Wala na, verse 4. Wherefore, application di the principle iti makungkuna nga literal marriage. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law. Why? By the body of Christ. So natay-tayo mo't itilintag by the body of Christ, that ye should be married to another, even to Christ or to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Iso ngay nga, mayat nga dito nga analogy ngay nga dito yung Kristiyano kat naiasawa tayo kini Apostol Kristo. Tapno ag anak tayo iti, yung kunana, fruit unto God. So kasi iti inbaga na dito eh. Now, iso ngay nga iti namati kinapos sa Kristo kat natayda itilintag in the sense nga awanan kakabsat nga iti jay awanan nga iti bearing itilintag nga adda kanya da idawan ni Apostol Kristo. So here is what we can understand. The Bible is divided into two what we call era. The Old Testament and the New Testament. Kat iti awan pa nga anak ni Apostol Kristo iti pagsangsangiran ti Hudyo kat dilintag. Jilintag, iso ngay nga very particular di jay. Nga may jay provision itilintag, no umay da ito yan, pakungkunang nga ngay nga ito nga New Testament. Kasi Old Testament ko di jay. No umayan jay New Testament, wino jay makungkunang nga New Covenant. Di jay Old Covenant kat makwash na ko ng English. Iso nga duwati covenants actually di jay. Jay Old Testament Covenant, kat di jay New Testament Covenant. Kat kas ano ngay nga umay di jay New Covenant. Umay di New Covenant, numay anak di mahukuna nga ni Apostol Kristo. Iso nga di na anak ni Apostol Kristo ditoy, kat natay di cross isuna, di Old Testament kakabsat, kat in pasanan iti mahukuna nga power na, iti mahukuna nga New Covenant. Iso na ito mahukuna nga New Testament. Iso nga sabalin, ti Covenant itatan, haanan nga Old Testament, no dikit New Testament. So, sabali nga katulagan. So, di jay actually the essence na, dahil ito ibagbagan ni Paul nga dito nga, na idi napat tayo kinapos sa Kristo kat, natay na Apostol Kristo yung cross, kat na-fulfill na jay Old Covenant ka di jay, sabali nga Covenant tayo datan, di New Covenant. Okay, so, natay tayo. Ngayon, no natay ti may isang banag, iso jay baptism kat may rarap inya. So, kunya di jay, immersion. Kat no nabangon iso na kat baro nga tao. Iso nga tayo mat nga Kristiyano, idi mat natay tayo, itibasol, dead into sin, na asawa tayo kinapos sa Kristo. Tapno agbunga tayo ti ado nga, na Diyosan nga bunga. Amin yung klasen ti bunga na Diyosan. Di jay iti ko na to eh. Ngam, adangay jay theological kwan, emphasis ngay nga in brought out na iti daytoy. Sige man, tayo kitan verse 5. Because marigatan ang ito nga mang articulate. For when we were in the flesh, kuna na, no in the flesh, kung naman sa tao, kung naman di siya, pagbagbiag pa isuna iti, kung kunangan na ilubungan. Nung kuna na, we are not already in the flesh, kasi namati tayo ni. So nga, for when we were, past tense di siya, in the flesh, idihan tayo pa na isalakan kuna na. The motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death. Idihan tayo pa yung nasalaan ko na di motions iti basol, kung iso tagtatrabaho ngay, iti panagibiyag tayo. Iso nga ti fruit tayo, han nga fruit unto life, but fruit unto death. Ngam ko na verse 6. But now we are delivered from that law. Naisalakan tayo, kuna na. That being dead wherein we were held, na igagalot tayo, iti mo ko na nga human nature, that hindi na igagalot at human nature, agbibiyag tayo, itipasol nga orahan tayo kayat, nakakadi nakagarod, nakagalot ka. Ngam ko na, in mind, tapos pinati tayo suna, in sinusian na di nga mga kulangay nga tanikala, in release na tayo, iti nga panakagalot, iti mga kulang nga human nature. Kat, anya ko na nga sumarunungay, in release na tayo, iti mga kulangay nga motion of sin. Una na, ayan tayo dyan. Verse 6 pa lang wherein we were held, nakatanikala tayo. In release na tayo dyan nga makukulang ang motion of sin,
that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Okay, so dahito yung oldness of the letter, the newness of the spirit katwa dahito eh. Di mo ko na nga flesh tayo, iso dahito yung pagi nga mang-embrace pa lang iti lubong. Kan di spirit nga kuna na nga di panunod tayo katadaki ni Apo Diyos. Okay, damdama, di ba, litabalasan tayo di as we go down. Sige, what shall we say then? Is the law sin? No. Nay, I had not known sin, but by the law. For I had not known lust, except the law said unto me, thou shalt not covet. But sin taking occasion by the commandment wrought in me all manner of evil lust. For without the law, sin was dead. For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died. And the commandment which was ordained to life, I found it to be unto death. Ay, ako nagpunog mo ito. So, theology rito, i-expound ko lang kanya tapos makita yun. You know, as mas nga lawyer, inya nga nang-expound rito nakita na nga actually dito yung klase iti nga doktrina ni Apo Diyos, manipot kini Adam. Ingka na di time nga inmay ni Apo sa Kristo. Kat iti conclusion na dito yung abogado, kat kuna na nga, isugayang mahanmi nga ma-fulfill jilintag kuna na. Because jilintag mismo, at iti inmay nga kastay lintag, nakasipsip ngat iti panunot kan puso tao kuna na niya. Iti inmay jilintag at sinilawan na kasta. Kaslangay nga di apang ka dyan di old dilapidated nga house. Ada ti pigadan nga nakita mi jay. How many years ka ada jay pigadan di nga dilapidated. Apag ikat mo ka kasta di dyan, tinakapaklob nga pigadan, anya nga iti magitam. Cockroach, kabweb, awas siguro kabweb dyan niya. Cockroach, kadagi dyan amoy mo dyan, insik nga, tataray nga dagida. Dapat ti kwang kas kada red, nga dagi nga babasit no kwang. Nya pa iti may imagine ko dyan. And then, tataray namin. So, in may akasta dyan lintag, at sinilawan na di tao kastan. Hindi sinilawan na nga, di dyan karanwan di tao. Naganuti ka krus kag tataray. Kahit nga sa undi jay, i-imagine na i-reveal kiti nga ti tao kat evil gaya mo talaga. Evil gaya. Ta iso nang kat silaw. Iso gaya mo ito yung tao kat kunang ti Bible kat, he is a filthy rag. Kahit nga sa undi jay, aanapulos nga kaya nga i-fulfill di jilintag na di jay. Aanapulos nga kaya. Kahit nga sa awan ti abilidad na nga mang arami jilintag ti Diyos. Di jay nga tao. Ngam, di jay nga tao, kunak manan, no i-relate tayo di jay, i-fall. Di jay nga tao, kat kaputan natin naggamit ti basol. Nag-fall, iso na. Nagbalin nga sinful nga tao di jay. Iso nga na nga kayang ma-obedient. Iso nga di jay nga spiritual nga lintag, nagbalin kiti nga dakos. Dahil di inmay kat sinilawan na kiti jay ugali di tao, kat nakita kitin. Iso nga di tao, kat na parang iso na nga may isang pirmi nga managpasol. Di jay ti kayat na nga saon. Di jay now. Kaslangay nga di jay iso nga na tayo, itihan tayo pa nga namati, adati ti sipngot inya. Antayo nga ma-distinguish iti mayat kan madi, iti antayo pa yung isalakan. Pay sino nga'y kumakanya tayo iti pasparigan alas 12 iti rabita ta, inedip tayo silaw. Sino nga'y kumakanya tayo iti akin kaya nga mang determine no na napintas na ito yung lugar tayo winuhan. You know? Antayo nga kaya nga ibaga nga napintas na ito yung lugar, tanasipngot garod. Kastamot, hindi na ihantayo na isalakan, di amo tayo, mahayat, dar araminin tayo, tanasipngot tayo garod. Kahit nga sa undi, managpasol tayo. Paslamot ang jirabi ang kunak, ano naka-off, ito yung silaw, hawan ti makaibaga nga, hayo, mayamayat mo, ito yung lugar tayo, tanasipngot garod, kasanungin nga may ibagam. Iso nga ti managpasol, ada di pride na ako na papanak siguro di langit. Apay nga ta, hanang nga makita, tanasipngot, iso na. Isong ura, at aramidin, ako na nga mayat na ta, tanasipngot. So malaging pa di illustration ko nga no rabi nga naka-close na ito kat ora niya kasta mamagnakat ti among kat mayat nga talagang hakadi nga amo. No mayat na talaga di dalang na pagturturungam. Iso nga ti aramidin po di sense of anon nga maukusal di sense of sight. Di sense of feeling na lang. Ikasta-kastam no, at madungpar mo nga kwan. Sa kanto makapagnat pagnaam.
Iso nga dito na mo tinaga, pugpug to amin ti righteousness tayo noan tayo na isalakan. Tanasit nga tayo, panagpasol tayo. Idi in may nga kastadi di silaw, na i-reveal nga Allah, nangangis-ngisit tayo gayam. Ano ti kakros tayo, ano ti cobwebs tayo, spider web, cobweb kas kada. Anyaman ng klase iti kinarugit dita. So na ito iti pagbangan ni Paul. Nakunan na, hang kayo nga masuro jilintag, because jilintag at silaw, at na kayo kat sipngat. Kunan na. Hang nga mabalin, hanyo nga kaya. Dijay ngayon, ngam ada nga itin-reveal na dito nga banda. Verse number 8. But sin taking occasion by the commandment brought in me all manner of lust. Without the law, sin was dead. For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived and I died. And the commandment which was ordained to life, I found it to be unto death. For sin taking occasion by the commandment deceived me, and by it slew me. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, just and good. Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me, by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Alright, so dito yung manang isang i-explain tayo dito yung libro. Okay, so at dati may isang variable iti palagdag ti tao nga dito yung variable kat iso di mo ko nga sin. Nga nakagyan ijay mo ko ng palagpagkatao tayo. Isungod nga for all have sin. Kat ito yung sin kakabsat kat ito yung ijay sin nga by nature nga adda kanya tayo. Nga ito yung sin kanayon na kumukontra ti Diyos. Adda pa lang kanya tayo dito yung bagi tayo. Iso nga gapo ijay sin nga dijay no kunan ni Apo nga dahito taramidom kunan ni Apo kingka at sabal taramidom at apay nga ta because adda gamin tinakabalay kingka nga sin nga against the always ijay kuan ni Apo ijay nga ilintag ni Apo now ito lang tayo tapnukan kasi may turuan kayo tinuhan nyo nga maawatan ti apawala kanya ada kayo pa ito'y awan kayo ada kayo pa okay verse 14 for we know that the law is spiritual. Dito yun. For we know that the law is spiritual. Jilintag ni Apo kano spiritual. But I am carnal. Dahil lasaganak ko ng Bible. Sold under sin. Kuna na. For that which I do, I allow not. For that which I would not. But what I hate, that I do. Ito man di nga kanta nga inaramid ni sinang kanta di. Hindi ako bastos pero ako ay katang di. Yung unbeliever tinang ka di. Yung ko na nang kasan. So nalipata ko. Talaga na anak ka talaga kontat unbeliever. Ore unbeliever amura dito isurito ibagbaga na ito nga di kayat kung aramidin hang kung maaramid. Di madik na aramidin istar aramidok. Maawatan nyo ba di? Ayat mo ag faithful, apay nga tanga ka ag faithful. Ayat mo nga ag serbi, apay nga tanga ka makapag-serbi. Okay, so for that which I do, I allow not. For that I would, that I do not. But what I hate, nga mo di madik na aramidan, iso taramidak. Kuna na. If then I do that which I would not, nor aramidak, timan balag hang kung kahit aramidan, kat aramid ko kuna na, I consent unto the Lord, it is good. Now then, it is no more I that doeth it, but sin that dwelleth in me. Yay. Iso nga, kano, ang tayo kahit karamirin din sa banig at araramirin tayo, DJ basol nga nakabalay king ka isutimang aramid. Kat ko na, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Iso nga, dito yung Christian, awan ti good thing dito yung bagi. Awan nga talaga. No good thing ko na. Ngam dati ko na, for to will is present with me. Kaya kahit kung agpakatino, kuna na niya. But how to perform that which is good, I find not in the flesh. Ngam kung kaya nga maaramid, kuna na. Paawan dito'y flesh, iti power nga mang aramid ijay. For the good that I would, I do not. But the evil which I hate, that I do. Ay, agasam na ito nga, ingkasta ni Paul, ang articulate, iti ito nga sinful nature.
Now, if I do that I would not, it is no more I that doeth it, but sin that dwelleth in me. Verse 21. I find in the law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. So, datayo nga namati, kayat tayo ni Apo Diyos, kayat tayo nga sumurot, kayat tayo pakatino. Ijay, kakabsat, ijay mo ko ng spirit nga itit niya tayo, hindi na tayo katay salakan. Kayat tayo mag-faithful, iso di jay inward. Okay, so, in-explain na di jay, kat, dahil ito yung mantik ko na verse 23, but I see another law in my members warring against the law of my mind. DJ mind tayo nga na isalakan, arat manggugubat. DJ flesh tayo. And bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. And then nag-resign ni Paul, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Actually, dahil ito message natin chapter 7. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God. My mind, spirit niya. But with the flesh, I serve the law of sin. Okay, so listen carefully because this is where we distinguish ourselves from the unbelievers. The unbelievers, they are ruled by the moral law of their own creation. I'm sorry. The unbelievers are ruled by the moral law of their being. Kasi dati moral law nga naka-built-in na battery i-soul ti tao. Iso nga ko na kanya ni Chongsan kat unbeliever diay. Hanggang kalakad na do mga business nga agresibo hanggang kasi ni Chongsan. Receive one na amin data oray piso kinatang mo. That is what we call a moral rectitude. Dati moral moral rectitude na iti business. Nagapuan na nga tadi ay katagin na dumang kasulang kat resibo ak pasika kung wata manida nga ag-tax ti 12%. Anya nga nakadumaan na nga ni Chongsan nga dati mo ko nga moral rectitude na iti business. Di nang ugutan na ijay nga moral rectitude na kat ijay moral nature nga adda ijay built-in nga nagapu iti karwan ng inted ti Diyos. You understand that? Iso nga adda actually tinasingkot na tao because adda gamin ijay nature tayo nga in angas ni Apo Diyos kini Adam di jay mo ko nga spirit nga nagapu ti Diyos kat amin nga nagapu ti Diyos kat holy. Iso di jay ti ayan ti moral rectitude iti han nga namati. You understand that? Ngum 99% iti mat sin adda ijay nga tao. Iso nga hanlat ta nga makabal iso na nga umay dito church ta 99% nga kararawan na nga managbasol kat guyo do na di 1% kay nga moral morality di kararawan na. So nga maabak. So nga kailangan natin mo ko ng rescue. Masapol nga may na sa Kristo kat guyo do na di nga tao ikarga na ijay iti lugar nga kahit nga pangkargaan. At ijay ti kung ni Paul ito nga I thank through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I serve the law of God, but with the flesh the law of sin. So tinaka-distinguishan tayo kada unbelievers niya, iti unbelievers kat they are ruled by the moral law that comes from their moral soul nga into ti Apo. So datayo nga namati sa bali tayo. Idi inawat tayo ni Apo sa Kristo niya, in my Holy Spirit ngay ni Apo Diyos, at nagyan iji mo ko ng Spirit tayo. So binyag ni Holy Spirit, iji dead nga Spirit tayo, iso nga agtatawag ni Holy Spirit tatan, iti Spirit tayo. Iso nga iji mind tayo, we have the mind to serve Christ. We have the mind to live for God. We have the mind to live righteously and holy before God. So kuno ni Apostle Paul, in the mind I serve God, but in the flesh I serve the law of sin. So adan iso nga di ko na ay tangkad ko na kahit nga sa undi jay 100% anti-power tayo nga maagbyag para kini Apo. Kasi Holy Spirit ko naman tadi jayon. Haan nga di jay moral law and believer nga nagapu ijay ti kararwada nga 1% lang. Nahanda nga makapagbyag kini Apo ijay nga power. Ang datayo nga namati, nga dati Holy Spirit tayo, 100% ti power tayo agbyag para kini Apo. Nga intanti, Holy Spirit. At ada ijay ti Spirit tayo, ijay nga is Holy Spirit. You know? Nung kas ano nga, tati Kristiyano, apay nga nga
makabasol dalata because they defy the spiritual law. Kadji ko na kanya yung haan nga umay ni Kriston nga matay para kanya, para idayon. O dusa na lang tur oraya mon because you are a believer. Kanya, haanan nga matay na si Kristo idayon. So, dahito iti kunana, iti chapter 7 yan, lumawlawagan, nga kunana, is sanctification possible for the believers? Yes, it is. Because the Holy Spirit is in them. So, nga ti power tayong agbiag nga nasantuan ng tatan. Na-explain ko mga pirmi kanyayo? Awan pa'y. Makakita ko iti nakatudyok nga question mark kanyayo. So, naawatan tayo ba di nga mensahe? I hope. So, with respect to the reality of sin in our lives, do we understand that one part of our lives as believers is that we need to encounter every day is the law of sin. So, every day in the Christian life is a matter of choice. We choose between God and disobedience. We choose between His law and our own mind. We choose between this one. And Apostle Paul said, now that you are saved, you have now 100% power to resist everything, every sin. Una na. But unbelievers don't. Because I want the Holy Spirit ta. Iti power na lang iti moral law nga iti karawada, of which it is not able, to carry the weight of the law of God. But Christians, we have now the power to fulfill God's word and His will. Because the Holy Spirit resides in us, and it gives us actually the fuel to march, to follow Christ in our life. So, already nagiging nalalaing Pastor de America kat marigatan na nga ma-explain dito eh. Because, unless ngay nga maala tayo di jay makungkuna ngay nga heart iti hudyo no kas ano da ngay nga insalansan di lintag ni Apo tibiyag da ngam da tayo tatanga malam. I hope nga naawatan tayo nga tayo nga namati after nga namati tayo kinapos Kriston iti basol katan ngo mga parte tibiyag tayon kasi haanen nga partinan kumanpanaw tayo di nga bandan kanya nga sin tibag dito nagado di sin ti kinasadot basol mo ti kinasadot di ba irresponsible and unfaithfulness nagtata anya pa nga kwan dumang nga paspasol kung nagdi sin iti flesh tayo nagdi lust in everything. Ladies and gentlemen, you want to be blessed by the Lord, you live straight, make right with God, because di lang mighty blessing kanya tayo. So ag-pray tayo man kat kanya-kanyang prayer itatanga malam. Okay, so anya pati kahit may karalag tibiyag mo regarding the doctrine it is sin, itibiyag tayo na mati. If there are things that you need to repent, then you repent it. If there are things that you need to make it right, you're going to make it right. Shall we pray? Kung ngay nga may pakita mi ti relasyon making ka as your people. Sometimes a church of the Lord is experiencing a misunderstanding. Christians thought that being present always in the church is all what it takes. Apo, there is more than that. Iti public life, apo katanga di jay ti sentro ti biag ti namati. Iti sentro ti biag mi kat ti private life mi. Kahit nga saon apo kat di jay nga biag mi king ka nga personal. Nga susurutan mi sika iti spiritu iti biag mi apo. Kat iti dito nga 2024 iso ti kararag ko dito church. Sapay ko mature kami nga ikita mi kumatibiyag mi iti ngay sanctified nga panagbiag. Adi jay holiness, righteousness mi kat iso ti asikasuon mi. Because data iti pinaka heart na ti Christian life mi. Kat no iti biyag mi kat nasantuan. Ag-reflect data iti outside nga involvement mi apo. Tauray ko marakaralag kami tibiyag mi apo no nalugit tibiyag mi o Diyos kat awan ti sir-servina. Tahano nga denggan apo ti karkararag mi. But when our private life is corrected,
straightened, then our public life is appreciated by God. So help us, O God Lord, to come to worship you with a righteous inner life, because you do not see us in our physical presence, but you see us in our spiritual condition. Our acceptance before you in every worship does not lie on our physical presence, but in our spiritual condition. And when Paul stood on this planet Earth, it is one of it that he decided to indoctrinate the people of Rome in Israel. And his doctrine that he put in these Romans is available to all Christians in the world, that we must put a premium on our sanctification rather than on our present appearance to the church of the Lord Jesus Christ. Once, O God Lord, our spiritual relationship with God is right, then it follows that the physical life of ours will also be faithful. So this, O God Lord, is the book of Romans. We are now coming to the understanding why Romans was written by Paul. It is to indoctrinate the spiritual life of the believers, so that they will not mistakenly live in this world with all that mechanical, literal presence of them in the temple, but they must live in the spirit with God, that their lives must be accepted in the Lord, in their spirit and soul. Thank you so much for your word, and let every Christian today acknowledge, O God Lord, this word of God, and we will put our position, our feet to follow a sanctified life beginning today. Thank you so much. You bless your word in our heart, as well as you bless these chapters that we shall study in the future. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Diretso tayo. Dali, that the celebrant